अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घूमने वाला लोगो होता है वो कैसे बनाया जाता है। आज उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना होगा। प्ले स्टोर में फोटो क्यूब आपने लिखना होगा, फोटो क्यूब। तो ये वाला जो है ना, ऊपर वाला, इसको आपने क्लिक करना है। हाँ, इसको मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। स्क्रीन पे जो आपको दिखा रहा हूँ ये वाला। दोस्तों ये वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसकी सेटिंग वगैरह सबको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कैप कट में। तो इसको यहाँ रहने दें। दोस्तों कैप कट ये तो हर कोई जानता है, काइन मास्टर हो या कैप कट हो, इन दोनों से बन जाता है लोगो जो बना रहे हैं। दोस्तों कैप कट ओपन होने में देर लगेगी, तो फिर ये वाला प्लस का निशान है, इसको दबाओगे आप। तो फिर फोटो पे क्लिक करोगे। यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद हो वही कलर, मिसाल तौर ये वाला मैंने पहले लोगो बनाने के लिए ये रखे हैं फोटो। अगर कोई भी कलर आपको बनाना हो, मिसाल तौर ये वाला है, इसको क्लिक करो। या कोई तस्वीर हो आपकी, मैं आपको ये भी बताऊंगा। चलो इसी पे क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक करो। थोड़ी देर लगेगी। हाँ, तो दोस्तों आपने क्या करना है कि इस तस्वीर को लगाकर ये जो फ्रेम है, फॉर्मेट, इसको दबाओगे। ये वाला दबा के आपने करना क्या है मैं सब आपको बता रहा हूँ। इसको दबाकर ये ये क्रॉप करना है, इसको अब आपने क्रॉप। अच्छा, क्रॉप करने के लिए आप सबसे पहले ये जो इसको जितना भी जूम करते जाओ, क्योंकि आपको कलर चाहिए, एक डब्बा बनाना है आपने ये वाला। तो फिर दोस्तों आप इसको स्क्रीन शॉट लेना है। ये स्क्रीन शॉट हो गया। तो फिर दोस्तों चलते हैं, इस प्लस को दबाओ। फिर आपके पास कोई लोगो हो या कोई तस्वीर हो किसी किस्म की, तो आपने करना क्या है, ये वाली मिसाल पर मेरे पास पहले तस्वीर शॉर्ट स्क्रीन पड़ी है, तो मैंने क्या करना है, इसी तस्वीर से फायदा उठाऊंगा। जो कलर आपके पास, कोई भी कलर हो, कोई फूल हो, कोई चीज भी हो, उससे आप कलर ले सकते हो। तो फिर आपने करना क्या है, इसको ऐड करना है। थोड़ा मोबाइल स्लो है इसलिए देर लग रही है दोस्तों। तो हो गया ऐड। इसके अंदर सबसे पहले आपने ये करना है, इसको दबाकर यहाँ पे एडिट, एडिट वाले को क्रॉप करना है इसको सबसे पहले। तो दोस्तों आपने सबसे पहले जो है ना, इसको क्रॉप करने के लिए एक डब्बा बनाना है। मिसाल का ये वाला डब्बा, डब्बे के अंदर ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर का, ये रेड कलर हमने दबा दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने चेक करना है, ये जो है ना ओवरली, इसको दबाना है। प्लस पे दबाकर वही तस्वीर जो पहले वाली थी, उसी तस्वीर को फिर क्लिक करो। इसके अंदर एक लोगो का कलर हमने डालना है दूसरा, ये वाला। फिर इसको क्रॉप हमने करना है उसी तरीके से। पहले हमने जो इसको क्रॉप किया था डिब्बे ने माथा, अब हमें इसको क्रॉप करना है 2:1 पे, यानी कि 2:1 को दबाना है। 2:1 को दबाने के बाद हम इसको जूम करेंगे।
इतना जूम करें कि ताकि ये डब्बा जो है ना ये भर जाए। इसको दबाओगे तो फिर ये दोस्तों आप अच्छी तरह देख रहे हो। इसको हम जाकर ना ये जो है ऐड ओवरली को दबाना है। दोस्तों आप देख रहे हो ना, अच्छी तरह देखो। तो फिर आपने क्या करना है, इनमें से यही है ना पिक्चर, फिर करा ऐड करनी है। कोई भी कलर हो, कोई भी चीज हो, मिसाल तौर हो कलर आपको जो भी पसंद आए वही कर सकते हो। तो फिर आपने क्या करना है दोस्तों, वही कराप वाला ऑप्शन, हाँ ये वाला एडिट पे जाके कराप ढूंढना है आपने। तो दोस्तों वही डब्बा जो है ना 2-1 यानी कि 2-1 वाला डब्बा है। इनमें से ब्लैक कलर भी ले सकते हो। ब्लैक कलर के अलावा ये जो कोई भी कलर है इसको जूम करना है। तो फिर वाला जो है इस कलर ये मुझे पसंद आ रहा है और इस कलर को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ये जो है ये कलर मुझे पसंद आया इसलिए मैंने इसे क्रॉप कर दिया। इसको यहाँ लगाना है दोस्तों। ये जो है ना ये डब्बा तैयार हो गया। ये जो लोगो का डब्बा होता है जिसके अंदर घूमता रहता है सारा, ये वाला मैंने इसको तैयार कर लिया। इसके बाद हम जो करना, हमने लिखना है नाम। नाम कौन सा लिखना है जो आपको आपका यानी कि फेवरेट नेम है, लोगों के ऊपर लिखना है आपका यानी कि यूट्यूब नाम है वही लिखना है। ये टेक्स्ट पे जाना है, एड टेक्स्ट। हाँ जी दोस्तों, इसके ऊपर मैंने नाम लिखना है। नाम कौन सा, नाम कोई भी आप लिख सकते हो। मेरा नाम है LATIF लतीफ़ 8585 लतीफ़ 8585 को मैंने दबा दिया और थोड़ा जूम कर दिया। कलर भी आप चेंज कर सकते हो जो आपको पसंद आए। मैंने ये वाला कलर लगा दिया। लेकिन दोस्तों इस लतीफ़ 8585 को मैंने, ये जो लतीफ़ है ना ये ऊपर करना है हमने। इसको मैं, अगर ये 8585 मेरा दिल है कि नीचे लिखूं, इसको काट कर डिलीट कर दे। हाँ लतीफ़ 8585 यहाँ पे आ गया। और दूसरी मरतबा एक बार फिर इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों फिर ऐड टेक्स्ट पे जाएं। तो दोस्तों मैंने फिर लतीफ़ लिखना है। एल, एक घूमने वाला लोगो होता है ना वही बना रहा हूँ। ATIF लतीफ़ जी। इसका कलर चेंज करने के लिए स्टाइल पे जाओ। अच्छा जी, इसको ब्लैक करना है मैंने जी। ये यहाँ पे आ गया जी। ये वाला भी थोड़ा बड़ा कर दे। दोस्तों आपने क्या करना है, ये वाला आ गया यहाँ पे और फिर आपने इसको करना है शॉर्ट स्क्रीन। जी एक मिनट, शॉर्ट स्क्रीन करूँगी। क्यों शॉर्ट स्क्रीन नहीं पे थी ना, आया जी आया जी। शॉर्ट स्क्रीन हो गया। किसी भी ऐप से ये बना सकते हो, ये बनाना मुश्किल नहीं। लेकिन जो आगे वाला है ना, हमने फोटो क्यूब फोटो क्यूब के अंदर इसको डालना है। ये तस्वीर हमने बनानी है। आप किसी ऐप से भी तस्वीर ये बना सकते हो लोगों की। के लिए एक मैंने फोटो क्यूब डाउनलोड किया था, उसको ओपन कर रहा हूँ। इसको ओपन करने के बाद ये जो सामने लिखा हुआ है सेटिंग, इसकी सेटिंग खोलनी है। ये फ्री पे नहीं करना, ये जो है ना स्पिन पे रखना है। उसके बाद ये मीडियम पे होना चाहिए, ये नो पे कर दें। फिर पीछे चले जाना है। फिर जो है ना सिलेक्ट बैकग्राउंड, ये वाला सिलेक्ट बैकग्राउंड मैंने पहले इससे कर रखा था। लेकिन प्लस का जो बटन है ना, प्लस का निशान को दबाएं। फिर आपके सामने ये जो शॉर्ट स्क्रीन ली हुई तस्वीर थी इसको दबा देना है। ये बैकग्राउंड पे आ गया, सिलेक्ट बैकग्राउंड होगा। इसके बाद दोस्तों चेंज फोटो, इसको दबाना है। ये मैंने एक पहले लोगो दोस्त का बनाया हुआ था, ये वो वाला है। लेकिन इसको प्रेस करोगे ना पहले वाले को
تو آپ کو جو لوگو آپ نے کیا کی کر رکھا ہے، یہ والا میں نے کر رکھا ہے، اس کو دبانا ہے۔ اس کو دبانے کے بعد تھوڑا سا اسے زوم کرنا ہے تاکہ اس طرح ہو جائے یہ لوگو۔ چلو دوستو، آپ کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، یہ والا تیار ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ بھی اس طرح کرنا ہے۔ یہ جو میں نے یہ والا لوگو بنا رکھا ہے، اس کو زوم کرنا ہے دوستو، یہ والا اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر والا بھی اسی طرح کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا زوم کر کے اسی طرح چوتھے نمبر والا، یہ میں نے پہلے بھی ایک لوگو اپنا بنایا تھا، اور یہ میں نے دوسرا بنا آپ کو دکھا رہا ہوں بنا کے۔ اوکے ہو گیا اس طرح۔ دوستو، یہ لوگو بنانے کا بالکل آسان طریقہ ہے، اور بھی کئی قسم کے لوگو بنائے جاتے ہیں، اس کا بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ یہ والی ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو نئی ویڈیو بھی دکھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، دلچسپ ویڈیو ہے۔ اوکے ہو گیا دوستو، یہ ہمارے جو لوگو والے تصویر بنائی ہوئی ہے، نام لکھا ہوا ہم نے یہاں پہ لگا دیا، پھر پیچھے چلے جانا ہے، اور سیٹ وال پیپر جو ہے اس کو ریکارڈنگ ویڈیو جو ہے نا وہ چل رہی ہے، وہ آپ کے سامنے، اس کو دبانا ہے اسکرین ویڈیو۔ کسی بھی موبائل آپ کے پاس، کوئی بھی موبائل ہوگا اس کے پاس یہ والے اسکرین ریکارڈنگ ویڈیو لکھا ہوا ہے، اس کو دباؤ گے تو یہ والا آ جائے گا دوستو۔ یہ اسکرین ویڈیو بن گئی، یعنی کہ اسکرین ریکارڈنگ ویڈیو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ریکارڈنگ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے، ریکارڈنگ جو ہے اس کو دبانا ہے، بند ہو جائے گی۔ پھر آپ نے آگے جو کرنا ہے، تو دوستو ہم چلتے ہیں پھر کیپ کٹ کی طرف۔ اچھا، تو پھر آپ نے کیپ کٹ اوپن کرنا ہے، کیپ کٹ اوپن کرنے کے بعد پلس کے نشان کو دبانا ہے۔ پھر آپ نے جو ویڈیو لگانی ہو، یہ والی ہم نے ویڈیو لگا دی، ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو کرنا ہے لوگو لگانا ہے، لوگو اوور لے کو دبانا ہے، پلس ایڈ اوور لے، اس کو ہم نے دبا دیا۔ پھر لوگو میں نے جو تیار کر رکھا ہے اس کو دبانا ہے۔ اچھا جی، لوگو ہو گیا۔ تو پھر لوگو کے ساتھ جو بلیک کلر ہے اس کو ہٹانا ہے، یہ جو نیچے ایڈٹ کو دبانا ہے، کراپ کو کرنا ہے، دبانا ہے۔ پھر ہم اس کراپ کریں گے تھوڑا سا، یہ جو سبز کلر ہے یہ رہ جائے اور بلیک ہٹ جائے، یہ اوکے ہو گیا۔ تو پھر ہم نے یہ جو سبز کلر ہے اس کو بھی ہٹانا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے ایک کٹ آؤٹ ہے، اس کو دبانا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا اس کو دباؤ۔ پھر جو ہے نا یہ لوگوں کے اوپر جو نشان لگ گیا، اس کو ادھر ادھر کرو گے تو یہ سبز جب ہو جائے نا، سبز کلر کا، جس کلر کو آپ کو ہٹانا ہو اسی کے، ہم نے سبز کلر والا ہٹانا ہے، اس کے اوپر اس کو لگا دیا نشان کو۔ پھر انٹینسٹی، یہ دوسرے نمبر والی سینٹر والی کو دبانا ہے۔ پھر اس کو نیچے جو والیوم نما لگا ہوا ہے اس کو ادھر ادھر کرو گے تو یہ لوگوں کے ساتھ جو سبز کلر ہے وہ ہٹ گیا۔ پھر جی اس کو کلک کر دینا ہے، یہ لوگو آپ جہاں بھی لگانا چاہتے ہو لگ گیا۔ ماشاءاللہ، یہ ویڈیو تیار ہو گئی، کیا بات ہے، بہت ہی اچھا گھومنے والا لوگو بن گیا۔ اچھا، تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ اس کو لمبا کرنا ہو تھوڑا سا، وہ تو آپ کر سکتے ہو، سپیڈ پہ جاؤ، ادھر نارمل تھوڑا سا کرے، سلو کرے، تو پھر یہ لمبا ہو گیا۔ اس طرح یہ لمبائی جتنی بھی اس کی لوگوں کے ویڈیو کی کرنی ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔
एक्सपोर्टिंग हो जाएगी, थोड़ी देर में वीडियो तैयार हो गई।